Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, start question. So, Sarah, yesterday still have one question regarding the Vipassana. So, because yesterday we talked about for the Vipassana, we need to contemplate, we need to see the materialities and mentalities, and then see the Vipassana object, right, Sarah? So, it does mean that for Vipassana, we need to somehow learn Abhidhamma also. So, is it possible to attain Maggaphala only by learning Sutta? Or have to learn Abhidhamma also? So, for someone who only learns Sutta, is it possible to attain Maggaphala, Sarah? In Abhidhamma, there are the Suttanta method also has Suttanta method, no? So Abhidhamma also under the Dhamma. So only, we have the Dhamma Vinaya only. We have Dhamma Vinaya only, no? So Abhidhamma also under the Dhamma, no? Shall not be separate, no? Abhidhamma also under the Dhamma. Because Buddha said Dhamma Vinaya only, right? So Dhamma Vinaya, you are teacher like that. Buddha said. Ya, jadi kemarin ada pertanyaan terkait Vipassana. Jadi kan untuk berwipasana kita perlu memperhatikan fenomena materi dan fenomena batin ya. Kemudian kan merenungkan objek wipasana dengan itu. Jadi berarti untuk berwipasana kita perlu kurang lebih paham Abhidhamma gitu kan untuk bisa berwipasana. Artinya kan. Jadi apakah seseorang yang hanya belajar sutta bisa mencapai Maggaphala atau tidak gitu? Itu pertanyaannya. Ini saya udah menjawab. Di Abhidhamma itu juga ada metode Sutanta, metode Abhidhamma. Itu jadi Abhidhamma itu sendiri bersama dengan Sutta itu juga termasuk di dalam kelompok Dhamma. Ya, Buddha hanya mengatakan biarlah Dhamma dan Vinaya menjadi guru kita, guru Anda gitu kan. Jadi Dhamma di sini Sutta dan Abhidhamma itu jangan dipisah-pisahkan karena mereka berdua juga termasuk Dhamma gitu. So therefore, no, Suttanta Pitaka also explain Four Noble Truth. Abhidhamma also explain Four Noble Truth. No. So therefore, no, should not be separate each other. No. In the Suttanta also, they explain like Goseka Sutta like that. Sariputta said that they are discussing Abhidhamma in the Goseka Sala forest. Sutta also explain, no. Sometimes many Thera, they are discussing Abhidhamma in the forest like that. Nah, jadi Sutta itu mengajarkan intinya 4 kebenaran mulia. Abhidhamma juga mengajarkan 4 kebenaran mulia gitu. Jadi dua-duanya gak usah dibeda-bedakan gitu. Karena bahkan dalam Sutta juga kadang ada disampaikan di satu waktu seperti misalkan Bante Sariputta sedang berada di Gosita untuk berdiskusi Abhidhamma gitu. Ya. Jadi bahkan di Sutta juga disebutkan gitu ketika Goseka forest. Goseka Sala tree forest. Pronunciasinya Gosika. Jadi hutan Gosika ya apa di pohon sala gitu. So Tripitaka, Vinaya is an Anadesana, no? So Vinaya means Anadesana, no? Vinaya is Anadesana. Suttanta is Anadesana. No? More emphasize the personal, no? Some people, they approach Buddha
like Anatapedika, Madhyamayu, Brahmana, like that. So Suttanta more emphasize that person. No? But Abhidhamma is a Paramatha Desana. No? Abhidhamma Pitaka not emphasize the person. No, these are different. But all are under the full noble truths. And then what is Anadesana, Seda? Eh? Anadesana meanings what? Anadesana. Ana. Ana is a, no, not Anapana. Ana is authority. Authority. Buddha says you should do at the day, you should do that. Should not be complain. This thing you should not do at the day, you should not do that. Like this called Anadesana. Oh, Why you should do, why you should not do. Buddha already make rules. This called Anadesana. Ana. No? No, Anakhetami Sabata in Jnana Sutta you just recite. Anakhetami Sabata Sabata Saba Banina Saba Sobini Varedi Britanda Panamami Anakheta. Anakhet Buddha authority reached to the 100,000 Koti universe. Buddha power reached to there. This called Ana, no authority. No? ya, jadi intinya ajaran Buddha itu kita bisa pecah jadi tiga ini berdasarkan cara pengajarannya gitu ya. Jadi Winaya Pitaka itu adalah metode pengajaran yang disebut Anadesana. Anadesana ini adalah pengajaran otoritas gitu. Artinya pengajaran di dalam Winaya semua itu tergantung pada haknya Buddha untuk menetapkan aturan atau mengubah aturan, semuanya itu tergantung dari Buddha. Di sini otoritas ini maksudnya adalah ketika Buddha mengatakan untuk ikut cara A gitu ya, maka Anda harus ikut cara A, tidak boleh melakukan cara yang lain atau komplain terhadap itu, karena itu adalah wilayah otoritasnya Buddha. Ini Anadesana, sama seperti di chanting kita ada membacakan bahwa otoritas Buddha itu menjangkau sampai ratusan ribu sistem dunia gitu kan. Jadi itu Anadesana. Kemudian untuk Sutanta itu dia menitik beratkan pada personalnya, pada si pendengarnya. Jadi ketika Buddha membabarkan Dhamma ini untuk misalkan Anathapindika gitu ya, atau kepada siapa gitu. Nah itu adalah metode Sutanta. Jadi perspektifnya itu adalah Dhamma ini untuk si pendengar tersebut, pendengar tertentu. Kalau Abhidhamma itu adalah Paramata Desana. Artinya pembabaran ini adalah tidak melihat siapa pendengarnya, yang dibabarkan di sini semuanya adalah kebenaran hakiki gitu. So the Vinaya also under the Niva Epupa, under the Niva Epupa, sama ajiwa, So under the Niva Epupa, all Vinaya, Di sini Winaya juga termasuk dalam Jalan Mulia berunsur 8 ya. Jadi terutama di Winaya itu mengajarkan sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa kan. Yaitu dengan ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencarian yang benar gitu ya. Cedu secca winimuto dhamuna manati, Cedu secca winimuto dhamuna manati. Cedu secca is the full virtue. Winimuto is the escape from a full virtue. Dhamuna manati. There is a new dhamma, escape from the full virtues. Nah, jadi di sini dikatakan tidak ada dhamma yang di luar dari 4 kebenaran mulia gitu. Jadi semua dhamma itu selalu mengarah pada 4 kebenaran mulia maksudnya. So therefore, I will explain here.
So therefore, no. So therefore, even those Sutanda here, they can attain mega phala because under the Dhamma food already included. Jadi kesimpulannya, dengan mendengarkan sutta pun seseorang bisa mencapai merealisasi jalan dan buah kesucian ya, karena tidak keluar dari empat kebenaran mulia gitu. So, quick question. Sister Julie asked, what sutta mentioned about Sariputta Bante teaching the Mahagosila. Sariputta. No, they are no stay together at that time. No, Sala forest. No. Jadi pada saat itu Bante Sariputta sedang berdiam bersama gitu ya. We can di find Petang that. Sala. Yatai Mahagosila. You can find the Mahagosila Mahagosingga. Gosega. No, Go S. Okay, Yavi. Mahagosega Sutta here. Okay. Oh, Gosingga. Mahagosega Sutta. Mahagosega Sutta. At the time, no, Mahagosega Sala Vanade. At the time, many bhikkhula, Mahakasapa, Anuruddha, Yevata, Ananda, no, many bhikkhu gathering together, no. At the time, no. Now, very good time now. Which topic we shall be discussed today like that, no? So, yeah. At the time, Sariputta, no? This Gosila for a very beautiful like Tamasari like that, no? Brahmana Usarivata Gosina Salavana Dosina Rati Saba Pala Palu Pala Sala Deva Minye Ganda Sampawanti Katarubena Usarivata Bhikkhuna Gosika Salavana Sobeya, like, no? At that time, no, they express their idea like that. Some bhikkhu they say we should be enter the jhana, no? No, Yevata say to enter the jhana because he like the enter jhana, no? Anuruddha say to enter the Devachakku Abhinya like that, no? No? Mahakasapa say another way, no? Okay, Jodi, what do you want to say in Tamasari like that? Mahamoggallana is he want to enter the second power like that, no? Idivida, no? Mahamoggallana, no? Athako ayasama Sariputta te ayasamante eta doja. But Sariputta say, no? Sariputta like to discuss the Abhidhamma. Eh? Bhikkhuna Bhayadu Sariputta Yatata Ananda, no? Asamanta Sivata Ida Dojo. Vasanaya Samanagata. Idauso Sariputta due bhikkhu Abhidhamma kata. Yeah, do. Sariputta only recommended the Abhidhamma. Other Thera not say.
Abhidhamikatha kathe katheti like that. Ida usa sariputta dwe bhikkhu abhidhamakatha kathenite inya minya pinya puchanti inya minya sa pinya puttha visejanti no cha san sadinti dhamma cha nisan katha bodha niyoti eva rupena ko ausa sariputta bhikkhuna goseka salavana sobeya. No? Ya. Jadi dalam sutta ini ya ceritanya mereka pada saat itu sedang ada Bante Sariputta, Bante Ananda, Bante Rewata, Bante Kassapa, Bante Mahamoggallana sedang berada di hutan Gosinga ya, hutan pohon sala gitu ya. Jadi hutan ini sangat indah pada saat itu, kata Sayadaw mungkin mirip Taman Sari. Jadi di sana sambil berada di tempat yang sangat bagus seperti itu, mereka pun berdiskusi di tempat seperti ini sebaiknya apa yang kita lakukan. Jadi mereka pun masing-masing menyampaikan idenya. Seperti Bante Rewata, dia menyarankan untuk kita harus masuk ke dalam jana gitu karena Bante Rewata senang berada di dalam jana kan. Nah, kemudian seperti Bante Anuruddha menyarankan kita harus mengembangkan dibacaku nyana gitu ya, masuk dalam abinya dibacaku gitu ya. Kemudian Bante Kassapa berbeda lagi, Bante Moggallana kita harus mengembangkan kekuatan supranatural gitu ya. Dan diantara semua ya hanya Bante Sariputta yang menyarankan kita harus berdiskusi abhidhamma gitu dengan metode tanya jawab dan sebagainya. Yeah. So yeah, sutta explained already in the Abhidhamma, right? About the Abhidhamma already explained in the sutta. No, no need to confuse. No, in the sutta already explained the Abhidhamma. Some people say Buddha never say Abhidhamma like that, right? In the sutta already explained like Abhidhamma Katha like that. Oh. Jadi maksudnya di sini ya membuktikan bahwa dalam sutta pun itu disebutkan tentang abhidhamma gitu ya. Karena ada beberapa sekte yang mengatakan bahwa Buddha nggak pernah menyebutkan abhidhamma gitu dalam khotbahnya kan. Jadi di sini dalam sutta ini dijelaskan bahwa bahkan mereka hendak berdiskusi abhidhamma. Ya. Sorry, Moggallana lah. Moggallana say, Abhidhamma Katha. Abhidhamma Katha is a Ewan te mande ayasama ma Moggallano man eta doja ida usa Sariputta dwe bhikkhu. Yeah, Ma Moggallana say, not Sariputta. No? Huh? Ma Moggallana say to Sariputta. No, dwe bhikkhu. Abhidhamma Katha kathenti. Here you can see. No? Abhidhamma Katha kathenti. No? Sorry, no Sariputta. Ma Moggallana. Ma Moggallana say, this is better to discuss Abhidhamma in the forest. Correct, right? But in stanza 337, Sedo. Eh? In stanza 337, I think Bante Sariputta say. Eh? Sariputta say another. Oh. Sariputta say another. Sariputta say that after Moggallana say, two bhikkhu discussing Abhidhamma in the forest. No? This is very beautiful at the time, like that. No? So already explained in the sutta Abhidhamma like that. No? So not too complicated Abhidhamma already inside the sutta like that. Understand my meaning? Ya, jadi di sini Bante Moggallana ya merekomendasikan gitu ya. Akan sangat baik apabila di hutan yang indah ini ada dua orang yang saling bertanya jawab tentang abhidhamma gitu. Nah, jadi gak usah dipertanyakan lagi soal sutta dan abhidhamma itu berbeda gitu ya. Di dalam sutta juga disebutkan tentang abhidhamma.
Shadow, maybe. So two person is Mahamogalana and Bante Mahamogalana, Sariputta. Mahamogalana, no? Ayasava Mahamogalana no man ita doja, no? Sariputta say, Mahamogalana answer to me, two bhikkhu discuss Abhidhamma in the forest. This forest are very beautiful, like Tamasari are very beautiful like that. We should discuss Abhidhamma, Shadow. Mm. Abhidhamma, Abhidhamma Katha. Kathanti. The whole night, no? All right. The whole night, the whole night. The whole night discussing Abhidhamma. Can finish. Yeah, like that. So Buddha time, they discuss it 1 week, 1 time only. Not every day Dhamma talk. So 1 week, 1 time only they get Dhamma talk, they discuss it 1 week, 1 time. The whole night, no? That day, the whole night. Not 1 hour, not 2 hour. Every week, but one day is the whole night. The whole night, yeah. Oh, jadi Shadow bilang di sini Bante Sariputta mengatakan bahwa Bante Moggallana menyarankan kepadanya untuk akan sangat indah apabila di hutan ini ada dua orang yang bertanya jawab tentang Abhidhamma gitu. Dengan demikian hutan ini akan menjadi lebih indah kan. Nah, jadi Shadow bilang kita juga mesti berdiskusi di sini gitu ya. Nah, jadi bukan seperti di Taman Sari mungkin akan lebih indah gitu ya. Jadi di sini lagi tadi kata Shadow ya, di zaman Buddha itu mereka tidak berdiskusi Dhamma setiap hari. Mereka diskusi Dhamma itu seminggu sekali aja. Tapi satu hari itu diskusinya sepanjang malam gitu. Jadi kayak di sini juga di hutan ini mereka berdiskusi itu sepanjang malam. Berdiskusi Dhamma. So Moggallana say two bhikkhu discussing Abhidhamma the whole night is the best. At the time, Moggallana was asking Sariputta again, what is your idea? And then Sariputta say, Idauso Moggallana bhikkhu caitam vasan voteti, nacha bhikkhu caitasa vasena voteti, so yaya vihara samapatiya agangati Pubana Samaya Viharito Taya Vihara Samapatiya Pubana Samaya Vihari Yaya Vihara Samapatiya Agingati Mijinika Samaya Viharito Taya Vihara Samapatiya Mijanika Samaya Viharati Yaya Vihara Samapatiya Agingati Sayana Samaya Viharito Taya Vihara Samapatiya Sayana Samaya Viharati Sayatavi Avuso Moggallana Rinyowa Raja Mamata Sawa Nana Ratana Dosana Dosakana Dako Puro Asaso Yinya Dewa Dosa Yugan Aginkeya Pumana Samaya Parupito Tandadewa Dosa yoga Bhumana Samaya Parupeya Yinyedewa Dosa yoga Aginkeya Mijimanika Samaya Parupeto Tantadewa Dosa Yuga Mijinika Samaya Paripureya Yinyedewa Dosa yuga Aginkeya Sena Samaya Parupito Tantadewa Dosa yoga Sena Savaya Parupeya Ewa Miwakwa Uso Moggallana Bhikkhu Caitam Vasan Voteti Nacha Bhikkhu Caitasa Vasena Voteti. This is very simple. No, Sariputta answer is there. No? No? King. Nacha Bhikkhu Caitasa Vasena Voteti. No? Bhikkhu should not follow mind. Mind follow the Bhikkhu. Try like that. Understand? Such kind of vihara. This is the best. No? Wow. So my bhikkhu should not follow the mind. Mind only follow the bhikkhu. Very high training. Right? Very high training. Very simple teaching, right? Di sini singkat ceritanya Bante Sariputta menjawab ya dengan sederhana gitu. Ya.
Seorang bikhu tidak sepantasnya mengikuti kata pikirannya. Pikirannya lah yang sepantasnya mengikuti bikhu tersebut gitu. Hmm. Oh salah. Oh salah. Oh salah. Hmm. Oh salah sudah. Hmm. Ah, kau sega. Hmm. Sega sudah. Hmm. Ya, pasal ini kan memang di atas. Hmm. So this Sariputta meaning is that understand mind shall not follow the Bikhu should not follow the mind. bhikkhu shall not follow mind at the time. Mind he want to be under the samapatti at the time. No, stay in the samapatti like that. No, in the morning, afternoon, evening, anytime like that. No. So for example, no, no, in the king has many set of the clock like that, many color like that. No. So in the morning time, the king or minister he want to wearing no which color which set of the cloth at the time he wearing like that. So noon time, afternoon, evening time, anytime, no night time also like that. He had ready right many set of clock. He can choose like any set of the clock like that. No, Indonesia party or what call the Western suits or like that. No, or sweater or like any clothes can wear in the same way. No, the whole night, no, the whole day under the samapati. This meaning. Samapati is a many samapati, like jhana samapati, plus samapati. No, this meaning. This is Sariputta answer. No? Okay, translate. Mm. Sorry, Sarah. So Mm. if the mind would like to enter samapati, Yeah, my anta samapati, any samapati. He want what samapati he want. uh, So antara like that. listening the So mind. my follow bhikkhu lah. Oh, My follow bhikkhu. yeah. Bhikkhu should not follow the mind. Okay. This meaning. Mm. Oh, This meaning is he control the mind. Bhikkhu are control the mind like that. Mm. jadi Mm. di sini ya maksud dari bikhu tidak sepantasnya mengikuti pikiran ya. Pikiranlah yang harus mengikuti bikhunya itu. Jadi dalam arti ketika bikhu itu ingin masuk dalam samapati ya dalam keadaan konsentrasi yang manapun mau pala atau jana ya satu dua tiga dan seterusnya gitu ya. Jadi terserah mau masuk
jana yang manapun gitu kan, mau masuk samapati yang manapun, pikirannya harus ikut gitu, ikut sesuai dengan keinginan. Jadi misalkan di pagi hari bikhu ingin masuk dalam pala samapati ya, maka pikirannya masuk dalam pala samapati sepanjang pagi itu gitu. Ya. Jadi bukan bikunya yang mengikuti kata pikiran. Pikiran mau apa, bikunya ikutin. Artinya di sini biku harus punya kendali terhadap pikirannya gitu. Biku itu raja dari pikirannya, sama seperti seorang raja atau perdana menteri ketika mereka kan punya banyak banyak pakaian ya. Jadi tergantung dari rajanya, di pagi hari dia pengen pakaian apa, di siang hari dia pengen pakaian apa. Misalkan di pagi hari dia pengen pakai batik Indonesia atau mau pakai apa, jas kayak ke barat-baratan gitu ya. Nah, jadi terserah si rajanya dia mau pakai pakaian apa, ya yang lain nggak bisa ini gitu ngelarang ya istilahnya. So at that time, no many Thera they no answer their idea like that. Ananda, Nuruddha, Shema Kassapa, Jivata, no, Moggallana, Sariputta, like that. After that, okay, we already say our idea. No, we should also inform our Buddha. No, Buddha, what? No. And then they all approve to the Buddha. And then they explain, whenever another say what, Shri Rivata say what, Mahakasapa say what. And then the Buddha call all sadhu like that. No? Buddha call sadhu. After the Buddha say, please listen my idea also again. Buddha say, Ewan Vote, Ayasama, you can read here. Ewan Vote. Everybody together. Ewang wute ayasma sariputo bagawantang eta dawoca kasa nuko bante subasitanti sabe sangwo sariputta subasitang pariyayena api ca mamapi sunnata yata rupena bikuna Gosingga salawanang sobeya ida sariputa bikhu pacabatang pinda pata pati kanto tisidati palangkang abujitwa ujung kayang panidaya parimukang sating upatapetwa na tawahang imang palangkang disami Wayawame nanupadaya asawehi cetang wimuci satiti Ewa rupena ko sariputa bhikkhuna gosega salawanang sobeyati. Yeah, Buddha asa, Buddha idea. Understand? Nah, yeah lah. Ate Rashid. Here. So Sariputta say, no, among all our idea, which idea the best? Buddha say. And then the Buddha say, all are good. No? Sabisa Sariputta, Subhasita, all are good. All idea are good. No? Apija Mama Pi Sunatha. No? But let's say my idea also. Yatharupena Bhikkhuna Goseka Saravana Sobeya. Ida Sariputa Bhikkhu Picha Bhatta Pita Bhatta Patikanto. After eating in the dining hall, no? Eating fast, no? Very important. No? Yeah, this is very important. Eating fast, no? Picha Bhatta, no? After me, no? Pita Bhatta Patikanto, no? No? You are go out the dining hall. And this is the Panaga Abojidwa. In the quiet place, you are sit down, cross leg, like Anapanala, like that. Ujukaya, Panidaya. Your body erect. And the Primukha said, Upatapetwa, pour your mind to the meditation object. No, you already cross leg, no? Not our Ima Panaga Pedisabi. Our not
our not move this Idiapata. No, no. As long as I know yet a day Rashid. No. Not our ima panika bedisami. Bedisami meaning is that blade this sitting. No, I will not blade. Yawa me nanupadaya asway cheta vimuchisa. This is arata mega. No, as long as I know yet a day Rashid, I know blade my sitting. Such kind of bhikkhu are made beautiful in this forest. Yeah. Yawame nanupadaya. Aswehi cheta vimuchisa. No? Aswehi cheta. Escape from all asava. This means the arata mega. No? Ya, Yeah. jadi tadi ya, setelah setelah Bante Sariputta menyatakan pendapatnya, kemudian mereka para murid-murid tersebut pun menghadap Buddha gitu dan melaporkan apa yang mereka sampaikan tadinya gitu kan. Jadi kemudian mereka bertanya yang mana yang paling bagus gitu kan kepada Buddha. Nah, jadi kata Bante Sariputta yang bertanya gitu ya. Yang mana yang paling bagus disampaikan tadinya gitu. Jadi kata Buddha, semuanya bagus gitu. Semuanya bagus telah disampaikan ya, semua cara itu bagus ya. Tapi kemudian dengar juga pendapat saya gitu. Jadi di sini pendapat saya tentang apa yang bisa membuat hutan Gosinga ini jadi lebih indah gitu. Di sini Sariputta ya, seorang bikhu Pacabatang setelah makan hasil pindapata ya. Jadi saya udah bilang sebelum apa-apa makan itu penting ya. Jadi makan dulu baru. Jadi setelah makan ya, kemudian bikhu itu pun duduk ya dalam posisi duduk dengan kaki bersila ya, kemudian menegakkan badan, kemudian meletakkan perhatiannya pada objek meditasi gitu ya. Nah, setelah melakukan demikian, ia bertekad, saya tidak akan bangkit dari posisi ini sebelum semua kotoran batin telah dilenyapkan. Artinya sudah mencapai tingkat kesucian arahat gitu ya. Ya, jadi kata Buddha, ya seorang bikhu yang seperti inilah yang membuat hutan Gosinga lebih indah. Idamo cha bhagava atamanate ayasamato bhagavato basita abhinanduti. No? At the time all bhikkhu are no, delight the Buddha teaching, no Buddha idea. No? Ya. Jadi demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bagawa ya kan. Semua semua para bikhu berbahagia atas ucapan tersebut gitu. So many Buddha idea are the best. So you are already not cross left, right? No need to break your posture now and take arashi. No need to go by your kuti. No. Here, try. Udamanada. Right? No need to go by your rule. Try. And take arashi. Ya kata saya ya sekarang jadi di antara semua ide itu idenya Buddha yang paling bagus, semuanya setuju gitu ya. Jadi kata saya sekarang Anda semua sudah duduk dengan kaki bersila ya, nggak usah dirusak lagi, nggak usah berganti posisi lagi, jaga dalam posisi itu sampai mencapai kesucian arahat kata saya Jadi nggak usah balik kuti sampai mencapai arahat dulu. Yeah, here like that. No? Yeah. So okay, possible Rashid, no? Possible Rashid. Try to Rashid.